अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो कई लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि ये वीडियो देखकर आप इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हर वक्त प्रोपोगंडा करने वाले मुल्क इंडिया का इंतहाई बदनुमा चेहरा देख सकेंगे। आज दुनिया भर में मुसलमान प्रोपोगंडा वार में बहुत पीछे नजर आते हैं और बरसगीर के मुसलमानों का भी यही हाल है। पाकिस्तान के मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वाला मुल्क हिंदुस्तान कल तक इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब, ज़ालिमाना, गैर इंसानी और बेहिस मजहबी रस्म सती पर अमल करता रहा है। जब इस इंतहाई ज़ालिमाना सती की मजहबी रस्म को रोका गया और कानून के मुताबिक रोका गया, तो इसको दोबारा शुरू करने के लिए और इसका दफा करने के लिए इंडिया के हिंदुओं की तरफ से बहुत सी जद्दोजहद की गई। आए दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने वाले मुल्क हिंदुस्तान की सती की रस्म और इससे जुड़े वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। व्यूअर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं सती की रस्म को वाज़ेह कर दूं। सती की रस्म वो थी कि जिसमें मरने वाले शोहर के साथ उसकी बीवी को जिंदा जला दिया जाता था। सती की इस ज़ालिमाना रस्म की वजह से ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट बल्कि पूरा मशरक इंतहाई बदनाम हुआ और वेस्ट इस पर ताने कसता रहा। सती की इस रस्म ने अंग्रेज़ों को बरसगीर पर अपनी हुक्मरानी का जवाइज़ कायम करने के लिए अहम मवाद फराहम किया। व्यूअर्स, किस तरह इस सती की रस्म ने हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों को हुक्मरानी के लिए कुछ जवाज़ फराहम किए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बरसगीर पर हुक्मरानी करते वक्त अंग्रेज़ का एक बहुत फेमस स्लोगन था, द वाइट मैन सेव्ड ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन, यानी कि गोरी चमड़ी वाले इंसान ने गंदमी चमड़ी वाली यानी बरसगीर के मर्द से ब्राउन चमड़ी वाली औरत यानी बरसगीर की औरत को बचाया। तो इसका मतलब था कि उन्होंने सती की रस्म को रोककर किस तरह बरसगीर के मर्दों से उन्हीं की औरतों को बचाया। अगर बज़ाहिर आप इस बात को देखेंगे तो ये बात आपको नहायत आसान लगेगी, लेकिन इस बात की वजह से अंग्रेज़ ने कायम करना शुरू किया कि सब कॉन्टिनेंट का इंसान अनसिविलाइज्ड है, अनएजुकेटेड है और इर्रेशनल है। हम यहाँ आए हैं उसको ठीक करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, रैशनल बनाने के लिए, सिविलाइज्ड बनाने के लिए और अपनी हुक्मरानी को जायज़ करते रहे। और सब कॉन्टिनेंट पर अपनी हुक्मरानी करते वक्त एक मौक़िफ़ अपनाया कि ब्राउन मैन, द ब्राउन मैन इज़ बर्डन ऑफ वाइट मैन, यानी कि ब्राउन मैन जो है वाइट मैन के कंधों पर बोझ है। ये तमाम हिंदुस्तान में होने वाली गलत मजहबी रसूमात की वजह से हुआ। हिंदुस्तान में इस्लाम के खिलाफ हर वक्त प्रोपोगंडा करने वाले को प्रोपोगंडा करने से पहले इस बहुत अहम हकीकत को याद रखना चाहिए कि उनकी वजह से बरसगीर के लोगों ने क्या क्या चीज़ें फेस की। सब कॉन्टिनेंट के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने सती की रस्म को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दामात शुरू किए, तो उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहा और उसने कहा कि मैं ये गैर इंसानी रस्म ख़त्म करके रहूँगा, और उसके लिए उसने कानून साजी शुरू कर दी। कानून साजी के लिए विलियम बेंटिंग ने 49 आला फ़ौजी अफसरान से राय तलब की और इसके साथ साथ 5 आला दर्जे के जजों से राय तलब की और इसके बाद एक कानून साजी की। और इस कानून साजी के नतीजे में दिसंबर 1829 में सती की रस्म पर पाबंदी लगा दी गई। और पाबंदी लगाने के बाद विलियम बेंटिंग के रिमार्क्स बहुत अहम थे। इन रिमार्क्स से कई चीज़ें यहाँ होती हैं और कहीं ना कहीं आज भी हिंदुस्तान में इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वालों को असल चेहरा उनका दिखाने में मदद मिलती है। विलियम बेंटिंग के रिमार्क्स थे कि बरतानवी हुक्मरानी के दौरान एक गंदे दाग को धोने का वक़्त आ गया है, लिहाजा इसके लिए अमली कानून साजी बहुत ज़रूरी है। ताहम क़दामत पसंद हिंदुओं ने लॉर्ड बेंटिंग के इक़दामात की बहुत सख्ती से मुखालफत शुरू कर दी, लेकिन लॉर्ड बेंटिंग अपने अमली इक़दामात को जामा पहनाने के लिए डटा रहा। बुनियाद परस्त हिंदू इस कानून साजी के खिलाफ प्रीव्यू काउंसिल के पास अपनी पिटीशन ले गए। ताहम 1832 में काउंसिल ने इस ज़ाब्ते को बरकरार रखते हुए कहा कि सती मुआशरे के खिलाफ बरमला और वाज़ेह जुर्म है। व्यूअर्स, इंडियन मुसन्निफ मनोज मेहता के मुताबिक 1829 के ज़ाब्ते की ये गैर मामूली कानूनी शिक नौ आबादियाती दौर के 190 साल में वाहिद मिसाल थी जहाँ समाजी कानून साजी के दौरान मजहबी रवायात के तनाज़ुर में कोई रियायत ना दी गई और इस पर
مکمل طور پر قانونی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک احسن اقدامات کیے گئے۔ ویورز، اس قانونی شک کے خلاف ہندو کہاں آرام سے بیٹھنے والے تھے، وہ اس قانون کے خلاف مسلسل جدوجہد کرتے رہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 1837 میں لارڈ بینیڈکٹ کے قانون کو ایک اور برطانوی ماہر قانون تھامس میکالے کی جانب سے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ انڈین پینل کوڈ کے مصنف تھامس میکالے کے مطالعے میں کہا گیا کہ اگر کوئی اپنے دعوے میں یہ ثبوت پیش کر دے کہ اس کی بیوہ کے کہنے پر اس کو چتا میں جلایا گیا، یعنی کہ چتا میں جلانے میں بیوہ کی مرضی شامل تھی، تو اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ تاہم جب یہ دوبارہ پریکٹس شروع ہوئی، قانون میں نرمی ہوئی، تو ایک رد عمل آیا، اور اس رد عمل کے نتیجے میں دوبارہ ستی کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے، اور 1862 کے ضابطے میں کہا گیا کہ ستی کرنے والے مجرمانہ قتل کا مرتکب ٹھہرایا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ سنگین معاملات میں سزائے موت بھی دی جا سکے گی۔ لہٰذا ستی کو روکنے کے لیے دوبارہ اقدامات۔ جب ہم تاریخی پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ستی کی رسم کسی نہ کسی طرح ہندوستان کی تاریخ میں مسلسل پرفارم ہوتی رہی، اور کبھی اس پر مکمل طور پر پابندی نہ لگی، اور قانون کو مکمل طور پر کبھی بھی امپلیمنٹ نہ کیا گیا، کیونکہ قدامت پسند ہندو اس رسم کا بہت مضبوطی سے دفاع کرتے۔ یہ ان کے ایک irrational، uncivilized اور غیر مہذب ہونے کا ایک واضح ثبوت تھا، جو کہ آج بھی اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ انڈیا کے آزاد ہونے کے بعد ستی کی رسم کہیں نہ کہیں پرفارم ہوتی رہی۔ آخر کار اس کو روکنے کے لیے 1887 میں موتی لال نہرو کے پڑپوتے راجیو گاندھی کی زیر قیادت حکومت نے ایک قانون نافذ کیا، جس میں ستی کے عمل میں شامل افراد کو پہلی بار باقاعدہ مجرم قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ اس عمل کو جائز قرار دینے والے، ستی کی حمایت، جواز فراہم کرنے والے یا پراپوگنڈا کرنے والے تمام افراد کو 7 سال قید کی سزا ہوگی۔ یعنی اس بات کا ادراک ہو گیا کہ 20ویں صدی کے آخر تک یہ رسم انڈیا میں پرفارم ہوتی رہی۔ اسی لیے 1987 میں انڈیا کی حکومت کو اس کے لیے قانون سازی کرنا پڑی۔ تاہم بعد میں اس میں مزید امینڈمنٹ کی گئی، اور راجیو گاندھی کی حکومت میں بنائے جانے والے اس قانون میں ستی کے اقدامات کو اقدام قتل گردانا گیا، اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے لیے بھی سزائے موت متعارف کرائی گئی۔ یہ قدم تب اٹھایا گیا جب کہ انڈیا کے ایک ریاست راجستھان میں ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ ہوا۔ راجستھان میں اپنے شوہر کی موت کے ساتھ اس وقت ایک انتہائی کم عمر دلہن روپ کنور کو اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا۔ ستی کی رسم ہمیں انڈیا کا وہ چہرہ دکھاتی ہے جسے آج 21ویں صدی میں مکمل طور پر چھپا دیا گیا ہے، اور ہندوستانی معاشرہ اپنے آپ کو سو کالڈ مہذب کہتا ہے۔